ময়দানে নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঞ্চ থেকে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তিনি। অনুন্নয়ন থেকে গুন্ডারাজ, অনুপ্রবেশকারীদের পাশে দাঁড়ানো থেকে তোলাবাজি, এইরকম একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মূলত কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার আসনকে পাখির চোখ করে কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সভামঞ্চ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এক রাশ অভিযোগ নিয়ে তাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। স্পিড ব্রেকার দিদির ঘুম উড়ে গেছে, আমাকে যে পরিমাণে গালিগালাজ করা হচ্ছে তা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দিদির পায়ের তলার মাটি সরতে শুরু করেছে, মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী। जितना मोदी मोदी करते हैं ना, उतना ही किसी की नींद उड़ जाती है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? स्पीड ब्रेकर। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है और सारा अपने अफसरों पर गुस्सा निकाल रही है, इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा निकाल रही है। राजनीति में जमीन खिसकना क्या होता है, अगर किसी को समझना हो तो दीदी की बौखलाहट, दीदी का गुस्सा इतने से ही समझ सकता है। দিদির এখন একটাই স্লোগান, মোদি হটাও দেশ বাঁচাও। আপনাদের ভালোবাসা থাকতে মোদিকে হটানো দিদির পক্ষে সম্ভব নয়। মঞ্চ থেকে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বার্তা মোদির। अब दीदी इतनी परेशान है कि दिन रात एक ही बात कर रही है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अरे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के रहते हुए कोई मोदी को हटा सकता है क्या? সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে তাতেও আপত্তি, তাতেও সমস্যা হচ্ছে দিদির, অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর। जब भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति बन रहा है तो दीदी को ये भी परेशान करता है। जब भारत आतंक पर शक्ति दिखाता है तब दीदी को इससे भी मुसीबत होती है। মা মাটি মানুষের সরকার কথা বলে এক, কাজ করে অন্য। ভারতকে যারা টুকরো টুকরো করতে চাইছে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি মাকে ভুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে অনুপ্রবেশকারীদের ঠাঁই দিয়ে তিনি মাটিকে অপমান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীর হাতে সঁপে দিয়ে তিনি মানুষকে অপমান করেছেন, তোপ দাগলেন নরেন্দ্র মোদী। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए दीदी मां को भुलाकर भारत टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों के साथ खड़ी हो गई। ये मां का अपमान है। आपने राजनीतिक फायदे के लिए घुसपैठियों को बचाकर दीदी ने माटी के साथ भी विश्वासघात किया। पश्चिम बंगाल के लोगों को टीएमसी के गुंडों के हवाले करके उन्होंने मानुष की सारी उम्मीदें तोड़ दी है, उसका जीवन मुश्किल में डाल दिया। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন যারা ভারতবর্ষে দুজন প্রধানমন্ত্রী দেখতে চাইছেন। भाइयों बहनों, दीदी अब ऐसे लोगों का साथ दे रही है जो भारत में दो प्रधानमंत्री चाहते हैं। क्या भारत में दो प्रधानमंत्री होने चाहिए? পিসি ভাইপোর জুটি পশ্চিমবঙ্গকে গুন্ডা বদমাশের আখড়াতে পরিণত করেছে, অভিযোগ মোদির। पश्चिम बंगाल में बुआ भतीजे की जोड़ी इस महान धरती को गुंडों, घुसपैठियों,
जानवरों और इंसानों की तस्करों, टोलाबाजों, इनका गढ़ बनाने पर एक पुलिस সভামঞ্চ থেকে মোদী সরকারের উন্নয়নের বিবরণ দেন প্রধানমন্ত্রী। 2022 সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে, প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীর। केंद्र की सरकार ने पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। यहाँ के 70,000 लोग आयुष्मान भारत से इलाज करा भी चुके थे, लेकिन स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। साथियों, आपके इस चौकीदार ने कुछ बिहार सहित पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की योजना लागू की है, लेकिन दीदी ने उस पर भी ब्रेक लगा दिया है। भाइयों बहनों, आपके इस चौकीदार का संकल्प है कि 2022 तक हर गरीब, हर बेघर के पास अपना पक्का घर हो, उसको चुटकी से मुक्ति मिले, ये मेरा सपना है।